Ko le beke mahu whanga te ngai whatap ko tau peo to tau whake atu me whaleni ka tā mua ke hoko atu ai polokalama ai eikpare mia o tonga toke tā po hiwa tu e one toa. Tai tale lei ko e eikpare mia ki e polokalama ko ia o e houani. Ka e tuku pe mua ke tataki e toka ngā whlawei hanga tonu ma ngai ka veinga mahu inga o ku whia mao pe ke whaiha ilo ki ai. Tau te whitoeni i e whatongia tauhi mono toka ngā i o e whanua pe mai kakai ka o ku whahoko atu me o fisiko ia o e wheitu una. Ko lawe whoki ko e ongo whawhiawhia e tuku atu ki e kakai o e whanua. Tau te whito pe ka te kinau tolu ka ngai wha e pe mai kakai whiwhine na nau kau i e polokalama no ka o ku whawhau i e tokoni a e pure anga. Ko uhi pe o ku iai ai whia mau, pe koe ka veinga ngā weia mo tokanga kia ia e pure anga ke hākea ki i ai anga koe e tō ngai nofo, kana e lawai o whakahoko e nau ngāhi no, koe uhi ngā pe koe tō hina. Pea nea o kia tō unga hange ko siva nau amanaki, pana nau lava tai ki e wheitu una pe mo e tohitangi ka e lava o whakakakato. Me he kabineti ai o ngongo whakawhiawhia ko ia, ka pau mua e lava ke ki i whakaiki ki angepe. Marapito o Katalina mau ko to mua tukupea whawhitai ki e tu e langi he tau relei, whai wa tau tō, tau te au ia mai e tai mikoeni ke he ke programa koe ni, pia hange koe mea koe ku ke whioi mai, koe moani, koe nei ai programa, nā mau whai i he pureanga koe ni kōsi, ki toko ni e masiwa, ko no tau muaia, ko e ta whakwhakoia ki he whiwhakatau aki, pia mo leipa, mo toko ni koe ki e kakai, na e whakaleleia e potunga ko ia, pia na e whakatu mai ki e aiha, na e whakangai no, na e whakalele pe te he panke whakalaka. Pia na ia e pehe, no riviu ko ia e potunga awe, o ku tuai, ono ame ko ia no ki tatato fitoen ki ngai whae. Ne vai pe o kau e ngai whae. Pea kane pehe ko ngai mea malui o kai fu mamawha a seti ko ia a pange whakalaka. Pea tua ia ki awe seniti. Pena mau ulotolewa ki awe lewa e paanga ko ia i kamata ke ni makilu. Penai pepa mo e foi paanga e mai ni makilu peta ki he aia ki he ke foi exporti. Ka ke, ko mea koe ki ka kai whiwhine, ko e ne tō mai me panke whakakaraka awe ki potunga awe. Ko ia ki he whakatawa ki, pa mo e ngā koe ki kakai. Pea ne whakatu lewe whangi wharekoloa, e ngai koloa. No pe whangi kulupu e kai whiwhine. Pea osiko ia pea hoko atu lewa ke kulupu. Ke kulupu, pesi pehe ka kai whiwhine. E ngai whae. Pea hoko atu lewa ke tōhina. Pea na ia e whi mahino aki. E kaketa e si e paanga e tahawhi e puha. Na ia kono ka pao e whakamauinga paanga ua ke kilo. Pea osiko e utu. Pea e mau pe e paanga koe e ngai whae he tempe ko fua, whaoe nau puha pe pase quarantine, pea ta tonga lewa e nau seniti. Kana kei ke hoko whoko pehe i he tempe koe ne whaoe nau hina i o katopa, mana ka mata pesi i September o katopa, kamani ki November. Pea na nau ki loto mamahai, o nau tal, pea whai koe whenga koe ke whai koe area koe pa whakataha koe pa mo e toko taha exporta kai ke hau. Pe wakai koe fo ke minister koe a koe ia, kai ke toi hen moia, pe mo e minister ngō ue. Kai ke te lawa ia ke whai hawhilongak moia, ko mena nau whahoko mai, koe motuani pena ke e pureanga, pa nau au mai ka te au. Nau kau pe moau fo ke mea. I he pou ke kawenga. Ko hipe ke au ki he masiwa.
Kake o kai kona ko me ke se ni tina wat me to kan ke tau ke mau o no tufu mo report mai ko fa tau ke lao kai fai nga we ek minister ko a ko ia ki he fa tau aki pe ko ta hai me na to as mai pe ia e le ti o mo TV Facebook a faita e uta hin to hina al big no ve pus ko foi foco a mea pango na hoko ko ni kai ke lava to tongi pe a ngai ni ma to atiau ko si o mau ko si o mau na ta no pa ki ongo yo ko tau te a lo to kai ke pe ko na pe na to na ke na ka tak ko hala nga we pe na ton pe ke pure anga ke na tariu ke me na fai na pa meski ai e pa fo ku kai ki hene ka o a fainga ko ia ka ko tu ke toton pe ke ai pe fa ka ke pura ma hoko pe ma ore va pa ore va o kole pa ta o spe fa ta ko ta ke minister a ko ia fe fa ta wa get a honi o kole ki ai ko fa ma te ke o e ita e me ka ki fa no le mai ka o fa ya tu e kole ko ngoi o ko na o fa ta ko e temu na o tangi fo ke filma to ni per finga poi fa matala be che minister ya lo to le minister na me teu he ka pa fo e ka ke lo to ke te mau fu lo e kabineti te mau ti peit fai pe ka ke la però to le che è minister dai teu atto per non è tenga se ni ti heni ma tu fia va da mai to se ni go to ai vega to finga o e tenga ko e ki fare pang ko au minister panga na ma feitu ki fa kakato aki per ko ta hape o sai pe fo pa ke bla kito e no per to en ke fu allo la ko ia fe o konga ko ia ke ave kakato foi panga e o kilo papa ke rak to ngai fo amore pero me ne ki ai per mai ki he kabineti e fraite per pa vita bene la mani le pe o kabineti otari per ko to pe ke fenga ke va van to tongina tu ne be ke to tongi pe ia o de tomu ya to no ko ia mai nani malatiko e fa no fu konga e ko ai fefrata o aki o sia i foi tanga senite ko ia na pura to no to he va sia ko ia me senite ko mai fai pa e raki kumi ia me ta faki e mai ki lo no fa ta pu fo ke lao pa te ko mai ia pa to ta va sia ka go pepe e ki lava pe o fai aga to no ko mai na senite e ulai ngai tu mo ia fai ia to no o pepe he to pe ki ta fo ko foi hina be foki o ange ko ki exporta ke nanga o ave ko o fatau ki muri pe to tong me foki ngai ka ta ko ki muri o mai pe ko fa ka fo ke te ko mai ki pure anga a senit ko ya o to tong me ke pure anga pe a fai ko ai me a gona ko ikai ke mau ai se ni tia tu me pure anga ne te gai ke fai ato ia le pauia pe ikai ke mahina me ta fa ko ke exporta pa no fai be ai tala no pe i ko na i ko mai ke te au ka ko mau ia ko ia lai ko foi hina ko ave ko mau pe mau pe me quarantine o se le ko mau pe hai to ta lai ne foi hina lai mo ne no ko ne wange ko ki to ta ha ko to pe nia ko ke mahino pe te mama na se ni ti pe kai pe ko ya na tu ne ko pure anga ke to tong e ko mi ene tala ko foi me bo ke ne na e ma ke ti ak foi fakau he foi nga ta pe fo ki ave ko ai fo no aki muri ko fa market pena e pehe ia e pure anga ia mautoro e ako ia
te mau fai mate foi ngā ko ia. He ko mau tolu pe, ko puranga pe, wai ne se niti. Pea unai nau ki tau ke o area e maketi. Sai, pea nau talanona toa, kai ora ko ange se niti ai kakai ia. Koe foi whakalaka ia, e whakalaka nge me tūnga koe ki mua. Koe foi ririu ia, e sai. Koe foi, aia koe foi, ririu ia na mohanga ko. O whenga ke tala ke kakai. Mō ngoi moto, o mai ki hen, awe mau tō ki muri, ata mō se niti, ka mai se niti u te lahi ai. He mea ia, e o ata mō ponasi. Pea, awe koe ki heni, kai ke oanga se niti ai, he kamata, pea, kai ke longo mo exporta ai. Na kai ke o manake, na lo fai koe tala mai mea ka te au, na whakau pea koe potu ngā pete na honga exporti. Te na o ki Sepani o area mea. Tuk maina peka te au ko mi ose ko kamata koe tō ina tuk maina ka te au, koe tō taha tō hina peni e tō ngani o te area koe pea moe, potu ngā ue. Na nau whenga ak pena tō ki mua. Ai au tō e, nau tō e whenga ak pe koe ni. Pea koe ai, pe whai pe ai taritari koe ni, nei pe uki onge wange uki. Tau te whaupe hala motua, os, na tau pe heko tau tau, te tau hanga o whai e marketi, ka tau te whaupe ia ie, pa pepe whenga maari, pa au mai koe ni, kai ke whenga maari, pa o mea na tau e kuki ai. Malo pito ik pare mia pe koe foi whakaukau ia moe tūnga ko ia. Maina pe whako se niti whako nina i he malo pe o e panke e langa whakalakalaka. Koe uinga pe ke anga tu he kaha u pe ko maamnai pe o kei whai pe ha tokanga kei e pure anga. Whalawe i moha kei hoko te proklama koe ni pe whoki e ke panke whakalakalaka pe toi whahano si ofi koe hai whonga malo mpau koe ngā e aki pe o kei whai pe ha palani ki ai. O ke whai pe tala noa ki ai, ka kāna koe mea inu hoko koe ni, koe minister o whokina ni tonga e whewhakatau aki, pe koe hahana toi ue o e mea koe ni, o kei tū pe parapare mā, kei tū pe parapare mā, ai kai ke ongo i he kakai o kunau, tata whitu kakai ko o ku masivesiwa angi, e me fo ke maupe ai utai ai tu mari e tama ko tu va exporta pa ne fai fo kau ke mai ke puranga ke na tu va ke na tol o kamata ke na nga set standard ai ma ka pau e te na lava o langa ngai fare peki fai ngo fu afugia ke na tol pe e au leva standard ki o longo ka koe ave koe unga hi whakamore koe ke whaiha toko tā exporta e wawe ne whenga ke rikipu pe me kakai o whenga tā ia ka koe pe ka pai lava o ai e mea koe pea ne awa pe ke whakaukau ka pai osi ko ia pea o atu lewa e fwoi u nau ko ia ki he ngai society whakakolo o mea ke nau whalere, kai raki tuk mai ke puranga ke nau whai ngā ko ia. Kai ke, e whai e sio ki ai, ke tau whoou, pe koe hae mea ke whai, ko mau ki ongoi pe, e he taim ko ia, ai sio koe ke kau exporta e te whai ono sio le lei pe ko hae ange lai sen ki ai, ki hono uta ko ia mea ki muri. Malo pito e pare mea mahina pe ko e ta i ka venga mau i ngai ni tau te fita pe e toka ngā ko whai ki kakai ko e whanua. Pe e toi aipe mo e whainga maali e ke whanau mui i o e whatongia ma ngā o e koe ni. Ka e tuku pe mo ko ngā pe ko e taimi. Ko e taha e ngahi o ngongo na e talo no talaki me wiki ko o si pe a o mai pe ki e wikeni. Hange o ku whalere aloto ki tokolahi, kai umaafo ki ai tokanga mai ki ai, pe kai ki ngā tai ka kunehanga o toka ki e tokanga ai potungai polisi koe anu usila, whakataha pe mo i potungai polisi koe a tongani, pe ako ostuku mai pe ngahi ongongo me ngai whakatokanga. Whelawe i me ngahi te waki whakapō, ka ko avea i e mitia whakasosiale tau te whito i e Facebooka, o ha mai ai ha ni ihi,
o kuna whanga pe o whakahoko ai tohi ko ia, pe tuku mai mona o ngahi tā o talamai ai te waki whakapō, ka pau tēnā o whetaulaki mo e wheitu una, pe ko mea e hoko atu ka na whanga o whakapō nge wheitu una. E taimta tau pe o te asi mai mo ha ngahi whakamatala kua ni ihi whalalaanga pe i he whanua, pe mo e pure a ngā, ka koe ngahi lea o ko whai aki koe e nau tauhi ko ngahi whakamanamana, pe hao ai pe mo te waki whakapō. Mea pango pe koe hoko ki e wheitu una ka o ku mahino ka te tautolo ai hoko a ngahi mea whakapolitika re ke ange o kune hanga o kapa e ngahi wheitu ko toa pe hao ai pe ki tō ngai tau nofo. Whie tā ke kina pe ko mea pango pe koe talanoa ke ka venga koe ni. Ka koe hana e anga ho o wakai mei he tuunga koe e pare mia pa mataki o e whanua ke ngai mea pe he ko hoko mai. Neonga o ke kai ko ane toka hoko eni ko tātua lahi pe ai hoka ngai whamana mana a pe ni. Kau e kai ke tau loto ke hoko ia ko a whainga urunganga o ku hoko no whakahoko pe ko ngahi urunganga ke pe he e ani i ko a mea nai ke nau whakaori aki pe whakakata aki pe nā ko a whakamato ato pe malo. Mara pita o Catalina te whenga pe ke u tāri pe ke ai whehui koe ni neongo foko ai anga tonu mai ka te au o whenga pe ke whenga pe lava pe kai ka te whenga pe ke no pe e ku tala noa e whakaukau ko ia koe whakamana mana ki e pare mia koe toki hoko pe foki e ko teke osa mai nai ua e pare mia Katarina pia koe ngā mea koe wherawa koe Facebooka na kamata pe ia me kamata ko ia e koko pare mia. Pea ko te tuko aki whoka tā ka kai whakamana mana ka pana ni whai ahia. Ko ke ino no apita ki tai mea koe ni ke pehene u whai ahia ke whai ahia whakamana mana koe ke tāmatei pe whakapongi. Ka koe tui koe mea whakapolitikare koe fo i whehi a whakapotikare pe ia, ke motuani, ahataha, pe ka whaahinga, o kai te mautui politikare tatao. Bea, aia kou tui pe ka pau koe whaahinga tui whakapotikare ko ia o kawai ai whakapongi, pau totonu ki tau whamama o mi ai, e whainga tui whakapotikare ko ia. Kanak pehe pe, taimi koe nei asi mai ai e fo i mea ko ia i he Facebooka. Nā tolu koe whalala anga nau wakai koe ki ai, nā tonu ke nau asi mai o whakahā ke tō taha koe ia, koe mea kōwi o kune whai. Tā tawa i pepe koe ne whakakata pe kai whakakata, pe nai whai a whakataha pe kai, pe koe fo i whakamana mana pe ia ke toha mo i hataha, o koe ka mea le reia. Ke whai e Facebooka, whako tui, ko mena to tonu ke whai. E ka uhi, ka pau koe whahinga temo kalatia o tau whanonga atu ki ai, whafuri wanu ia. E ka mea ke tau mui mui ai. Kai pango koe mena e hoko. Na iai, ai ongo pousi ia, ongo tangata whalala anga e ua. Una ngā au e pureanga. Ngā pureanga, tō tāu ki whalearea. Na pehere vai e toko taha. Au to tonu ke tu usi ai ulu hata ku heke. Ka hui ke ako ai toina. Pea lewa toko taha ia. Koe mo ui kalu se whai pe tene lava. Ka koe usi o koe ki ai. Pea mo e whai whakapotikare koe una kau ki ai. Ka pau koe mea e kuna hanga koe ia o poupou i. He kai te uwhi kau au he whai whakapotikare koe ia. Nei, koe uhinga mai whokieni ki a ke mautoro koe ukai ke mau kau tatau mo ki nautoro. He kai te unofo au ia whetu pe. Koe mea koe pure lelei, moe mea koe tariui, o mauto tonu, ukai koa mea ia ha whai whakapotikare. Koe mea whawhoi tui e tangata. Pea
he neongo e lei polo i a fo i mea i a feitu. Ka ko nau tolu ko o nau nofo ai, o ki nau pehe ki nau do. E tai aonga pehe ia, e tai aonga pehe. Ko mea ia, fa foi tui tui pe ko mea whakalau maari e ia. He ka pau pehe kei te whai gita mea ko ia, ko e mau taimi, ai lei polo ia. Sai, pe koe, ko wakai koe ki ai, koe mata toki hoko mai ta talanoane i konkon ki mueta e ta proklama ta talano ai ki foi whakaukau koe ofa ki masiwa. Pene paila te iai ai foi proklama. Ai foi proklama pea kai ke ola le lei. Pea koeni utau te puranga koeni o whinga ke whakarere e foi mea koia. Pa te teo whehui. Koe whe ai pulele lei he. Koe whe tari ui he kai ke te asimai kau tama koeni o tarui mai ki ai. O tala mai ki ai. Osko ia. Koe mea koe nau kai ke usa i ai e whai whakapotikare ko ia. Ko i kai ke iai ha nau koni stu tone pe un tae māua no whaunga. Sai, koe whanau nou koe koni stu tone koe ai ke māua po opo mo māua whakarere a mea. An tu tuoni. Koe whai porokala mo ne paile te i koe. Koe tō koe ne taki ai. Tō tai nei asimai koe i e mea. I re ti o mo e TV o whamatala i mai hono whenga ke vete veteki koni stu tone a tongani. Ai koni stu tone ko ia tau te au tupu e tau maru ai. Peka pau koe whahinga principolo o koni stu tone fo ou ai ke tau hiki ki ai o kusai peno tamate i hata haia. Peka pau e alo hata o tamate pia mao o whakapongi o tautea he lao o hoko e tokotaka ko ia o mo ua pe ave o whakapongi, o whakalao, e tutuni e whakamauanga, pe talamai lewa he toko tahia he, o kuki mate whakamaata koe. Koe hito ke ia, mo e tau sio koe, ki he mea koe ni kau moslemi he tau toi toi o whai. O kui kai koe whai nau ia, e temo kalate o ko amanaki ki ai, mo sio atu ki mua. Ka hoko ia, e kei te ui he sai au he whainga whaituko ia. Pe koe ai, o whakamālohi. Ai kongai ko ia pe mai. Ka pau na te whirikita ke te hiki mi ai. Whakamālohi ia, whakatikitato ia. Pe kai ke tona o ka mea ia ke tau mui ai. Mala pito ekpale mia ko hange pe ko e mea ko tau o hake o i kai ngata pe e ngahi wakai me ngai ta whaki whapolitikare ka koe wakai whakaloko fua pe ke hanga e tau moui pa meanga koe e tau no fo ko tau ki whanua ko ki whanua sisi ka ke ngata i ene sisi ka ko tau whilongaki pe ke hanga koe e tau no fo pea koe mea pango e hoka ngai mea pe ni he kurehanga o mai e whahinga whakatupu whiwhiri ke tau tolu. Tau te pita tau whanonga koe me aho ni ko ngā ko tau whanonga ki he kahau. Pea i kai ki ngata whoki ai ka koe whahinga whakamana mo e whahinga lea o ko whai tau te whito ki he a tāki pe koe kau tāki pe koe nau tolu ngā hi tuunga ka koe tuunga tāki pe koe tuunga tauhi ke whanua pe tau whaampe kai hoko ngai mea ko ia. O ke kai ngata pe i he tairiri en tōlahi, nau manawasi, toi te atu mani ihi, pe i kei ke ngata whoki ai, ka koki nau tolu ko whaihanga tonu ke ngai whamanamana koe ni, pe a pehe whoki ke wheitu ona. O to mau ni Katalina, na ki rere heke i tāia. Na ki kau toi tau tu pe bea whakaukau ki ai bea au mai ke pongpong tōna ki kou a ke pongpongi kou ama pe he wha kou taimi ai lahi umea ke whai wila toi tap oske ia whai pilot bea hokate umea ke te ke aho pea ko a ke ko ni pong tona ki ba a vo ni ko ki fa ngau ko sia nga pe si no ke a time ko ya ba ba ko te tapu
o wale o ha o ke whakakau whake ke si ha o ke whakakau ai pe he ko ia e he ki himi e wai siri anau pe he o ku i kai ko tau api e ni ko e nofo muri e ni ko e ko mi api pe pe aku pa ui o koa e ha ai mange ki pu ne mana te himi ko ia pa ma ku mi au ma ko himi tolu walu whaia ke tolu walu whaia ko pe ka tau ka mamahi ka tau ka ongosia e nofo masiba pe tuko hosia manat e mama e ka ha ko langi o tau apma e o e mamafa o e manakoa e mama ta e mauni mono ki koroa tau nofo au nofo kumi a funua e kolo mautuunga e kolo e otua e si api mao ko langi o tau apma ko ki konga pe me hi mi ko laulawat ko ia kai ka le whawhi maari ka te au pako tapu me tō lāko ina nea ko whai ai whakamana mana neongo pe ko ni ngau le whai in tā tokanga le whai kai ki sai ka na ngau e ki e o tua ki le tō whakamanatu ka te au o kai ko api ko tau ap mau o wilangi pe au toki mau ia e tau tare sisu ke tau mui o kai ki mau ia i la kanga ko ni tau mau mo tau fifa mo tau ma o tau fikike i kumi o ngahi ngia mo mafai i he mamani ko ni au ke la kanga pare mia hano aunga ai mao e pare mia ka osiange o ange ka whamatala ko e wholofola ko e ke tu o to hingoa i e tau e moui ai whoko e whakainohina whoka e siso e lava ngāo e lelei whoka te kau toko fitunga furula e wholofola whoki atu whakamatala atu ka siso ko e ko vai e whakate volo ngai whae ke eke aki nau tolu me nau whiawhia e whoko e whakaukau nau whai ngā ue pa ko ikuna ai ngā ue pe ulawa pia he whai ngā ue ka ne whakamanata nge si su ka nau tolu o kui kai ne wakai pe whaka si sua ilo mea koe nai hoko antanga nau sua peo ke tō te ke whiri ora se tane o mō ngā ue ka nane pe ange neo kotoa ia kai koe mea ia ke whiawhia ia ta ko whai mea ke mō whiawhia ai o ka pau tuko mo ingoa e tohi e moui e tohi he wani aia ko mea mau inga ia ko hiri ange koe ni e tau whai ngā au he mamani koe ni pe kai ki tohi o tau ingoa e tohi e moui ko hano au e ko koe pepeni e taha e Katarina ko whingai for maina mea pango pe koe mo tau whai whikaua o ka teu whingai piki o ki malanga ele wahen o ke pe foki e te hoko koe mea ngāwe ai o tua. Pe o ke pe te hoko se vānita ai o tua. Mea ngāwe, e lava pe ke mea ngāwe kita ai o tua kau kai ke te tāre kita. Kau whina ngāwe o tua ai ke whaia mea ke lava. Pane no mai pe ka kita maal pe te mou ia pe kai. Pe o siange pe lava e whatongi ai ko ia kau te kei mate pe kita. Ke e te hoko se vāniti. Se vāniti kune tāre ai a sisu. Peko mea une whai, whakaongo ia ki ai, e sisu. Mahawa ki whakatātāpe, i e wholofola ki o ki lawa, ai mahina whakawhi whakaukau ko ia e ua. Ko te kau whai whakauna whanau mai peko, ko mea ia wako. Te hau ko mea ngau equipment, te hau ko seven. Ko saula mo te evita. Na whakatau hoko peko e tui. Nga pe o tua o ange whenga maari ke e to mai e tō tākoi me la roka o tō mai tō tākoi tau sipi. Ke nāgo tu i sileri. Pe koe tō tāna e tāngata. Pe kai ke tō no ingoa ana e tō e moui. Koe tō tāna e hoko ia koe se vani tālo fua. Nei penga i tō nou e koe tangata. Kana e tō e whoku pe o whakatamao. Koe anga ia e tau whanonga. Pe koe mea tau whaamu ki ai. O siange e tau
tau ngahi mea kotoa ku whai, moni ka pau lava mea malo, mea mau inga tohia tau ingoa, e tohia e maui. Malo. Malo au pita pea koe whakalotalahi mau inga ia o ke kai ngata pea te tau tolu i tongani ka peka te nau tolu nau mea mai me ngai whanua koe i Mori. Pe hange o ku walamanai ki mai e whainga lau maali o e hoko mai a e mahina koe ni tau hanga tu koe ki ai pea mo e tuunuku mai koe ai Christmasi. Pea tau pea mo nau tolu i ngai la kangataki mo ngai la kangatauhi o ko whai. Hange koe feito ona ai tau fou i ngai ta wha ke pe tau whipake me ngai whengata me ngai palpalema ke ka te eke ke iai taimi ko tau si ake ai loto whamore more koe whahinga lula fua mau i ngai pe ke ngata i ka mahino ai takoni mai eke ka te tau tolu koe whaospe o e polokalamaka pau te aha mea toi whimea ke feito ona. Pito ka talina waki mea e ua ko fie whakahokat peke mea e hoi ke whanua, mo kakai e hoi whanua. Ko e ulaki ko e mea kai whalame me misere. Hoko mai whoke ai misere i he me oka topa. Ka maini ki a hongani ma kone o novema o ku iai ai tokotongi au hongafuru o nau mo ua he whakasino e whautua koe ni pea au toko fitu ai ne nau wiko toko toko whalemaki koe toi ngana ki tau pei api pea o kai pea e tokanga atu ki ai ke mo tokanga pe kakai whanua o mama ape me nofka toko lahi paka pao e hoko pe ha ke ngai uke ha mai ngai whailonga koe ia e misere pea ke whengi whalemaki pa pau pe o ke puke pa ke no fuma pe ya o te alu ka fitu o ku nga fa to lai o lo tonga lele huhu he taimin huhu malui me lele pe hoko mai me ko ni kawa tonga ni malunga pite huhu malui e kai ko no hinga e o kai ke fulo ko o hoko lai ai ne o tau ke to ton pe ke tau tokang ko ki peset si ko e te kai ke huhu me ko na toko ia tokanga ko ia ke huhu ke tau tokanga fa mama na tau puk ai o ku e tu ko tai mini o ko fai hu ma ta hong fu ta tafi ta wa fa o stala pe nga ka ofisa ko lo me ko ia mo tokanga ki ai pe age ko ngai ka tonga ko ngai ke tau hokot kai ti sema ton pe ke tau tokanga pe fai e o ki whengata anga tau whanua ko Samoa ku ki te tolahi ko aruia ke laua whe ai puke pene ku hoko ai peki ai ko ia ku mawinga pita pe e tau tokanga ka ea ngai kurupu ko ki a spoti ki muri mana tui pe kura kwhai huhu o patok whai a whanonga atu ki muri i he konga ko ia. Ko hono ua pe, ko ku ki whamatala pe a ola o e talanoa ki he tokoni ko Asteria mo Nusila, au whaui pen ko haere o talks, ai au whai he kau CEO. Pea osi ko ia, patok o mai lewa a ola ko ia ia, kai taha whoke ai au whai e ka ofisa me Nusila, mo tongani, pea whai me ka hau me ka ofisa me Asteria, pea mo tongani e CEO level. Ai au whatataki pea e CEO koia o e Foreign Affairs, kau koto atu, finance, ngai potunga aue, mau ngai purenga. Ke ngai mea kau tau fie mau, pea ko ki toi kono ko puke atu, ko toi mai me minister koia a Asteria ki he Foreign Affairs, pea mo e kakai whiwhine, ke Women Affairs. Hone whakahoko mai ai a konga koini, na whewhie mao ke e tau tolu me kohiri. Te nau hanga o langa ai whare koia, whare area, pea kawa e mono ngahi office, ai ke foi, ke ngahi konga ia oe foi ngahi, kai ke foi whare area pe, e ai ngai office ke kau ngā oe, mo kau
me mi pa whare area me fo i ngā e lahi pena iai mo whaka amu ia e koe tū whoke mea koe ni e tū ia whai konga koni wai koe ai potunga e a ko mo sawe a he taimini e to o ia pe a o mai pea e fo i mea koe a o mai ki me ko wai wha mauanga kana e ne to e pe e whakaukau ke to e ke me mei tu upe ngahi fo i ngahi fo i whakailonga o democracy o whatemokalati ko e whare alea ko e whamauanga o e officiat o e pare mea atu me whare koni mau iai he taimin ki hange pe ko ka fo i symbol na me me tu whatawe, pau me me ke whapehe, pe ka pate mo mea kia whanua, te whatonga, na me me tu wahawhi pe. He koe whakatātā ia o e mea, o e pūrere lei o whanua. Pena e whakaukau fo ke tu pehe, ai konga koe aka, ne te ke mau hawhania ke whamauanga, ka kutala mai he tohi, ka una ngā whatawhau manusila, o kau ai pe me whamauanga. Tako e tā ia, foi o le lei ko fi fra o ka pega motor ko me ko ni le fai pe fa ka me mo me pura ko si e tembe ko na ho ko ai holo ko ai fare area me fa mawanga pe fai tala no ka wa ke tu ko te mini o mahino en pauang pe po te ka ke fa ma en ka mata pe fare area pe te ko le fa mawanga ka ke pau mai ka ko pau mai e kau moi e pau tau whawhitai ko tope ai hanga tau i motoano hanga ki mea uwha Christmasi ke whai ai fia malo o katalena malo pito ekpare mia pea hange pe ko o mea leonga ngai mea ke ka ko hoko mai ngā hiongongo koe na leongo ka ngā hiongongo whamamahi pa nge o ko tau si whatawhatai ka o ke lahi beba mo ngahi yongongo fa fia mo ngahi mea ofa fa Christmas o hange ko e mea ko mea ke feito ona pe ko e kakato ia e polokalama i e fia e aoni ai tangata e ki pare mea to ke ta po hiva tu one toa o fo na ngalo to mea mai pe he time tatau e wike ka u ke to e polokalama pe mo e pare mea o tonga kai malo mo mea mai ka mo mea